ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଏହା ଏକ ସିରିଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଜି ହିଁ ଆଜି ଆଜି ହିଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅପକମିଂ ଗୋଟେରୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଏଇ ୱିକ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଯେତିକି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ସ ହେଇଛି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲି ଅପଲୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବି। ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ ପଡ଼ିଥାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରାୟ 80 ରୁ 90% ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ PIQରୁ ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥାଏ। କିଛି ବି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣ କେବଳ ଏଇ ସିରିଜଟାକୁ ପୁରାପୁରି ଦେଖିଦେବେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଯେତିକି ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଏଇ ଭିତରୁ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କରାହେଉଛି 8 ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା। ଆପଣ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା OSSCର ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଆଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମ୍ବର 1 କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, URLର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। URL ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମରୁ କିଛି ପଚାରିପାରେ, ତ URLର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେଇବେ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର SMTP। SMTPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ ଯେ ମେନ୍ ସର୍କିଟ ବୋର୍ଡକୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହେଁ? ପିଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତରବର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ କରିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଥନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଜାଭା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଆର୍ ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେଲ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନା, ତ ଏକ୍ସେଲ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ନେକ୍ସଟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା, କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, এই ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆମର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଟାଲ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି। ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିପାରେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଠୁ ମେମୋରିରୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ପଚାରିବ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଯେ ମେମୋରି ବେସିକାଲି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ 4 ବିଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ 1 ନିବେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ସେମିତି 8 ବିଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 1 ବାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 1000 ଆପଣଙ୍କର 24 ଆପଣଙ୍କର ବାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 କିଲୋ ବାଇଟ୍। 1024 ଆପଣଙ୍କର କିଲୋ ବାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ମେଗା ବାଇଟ୍। 1024 ଆପଣଙ୍କର ମେଗା ବାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର 1 ଗିଗା ବାଇଟ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ବିଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। এই ଭିତରୁ ପଚାରିଛି କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ସିଷ୍ଟମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼, ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍, ଫଟୋସପ୍ ଏଗୁଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଥାଏ, ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଏଠି ପଚାରିଛି ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର କରିବା, MS ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆପଣଙ୍କର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ନିହାତି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ MS ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡଟ୍ ଆପଣଙ୍କର DOC କିମ୍ବା ଡଟ୍ DOCX ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଏକ୍ସେଲର ଡଟ୍ ଆପଣଙ୍କର XLS କିମ୍ବା ଡଟ୍ XLX ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଡଟ୍ JPG କିମ୍ବା ଡଟ୍ JPEG ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଚାରିଛି କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ S କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ P କରିଦେଲେ, V କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏଠି ସେଭ୍ ପାଇଁ S, ପେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର V,
कट पई आमे x करदेबा अंडू पई आपणकर z करदेबा ठीक अछि सब गुडा देखु देखु करी होउची आपणकर सब गुडा देखु देखु एमिति ही करी होबो कहूची इन एमएस वर्ड व्हिच मेनू ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट ए टेबल आपण किछि इंसर्ट करिवे तो इंसर्ट आपण करिवे माने को मेनू रो करिवे इंसर्ट मेनू रो ही करिवे ठीक अछि ना तले एटा आपणकर इंसर्ट आपणकर हे जिवो ठीक अछि नेक्स्ट इन एमएस एक्सेल व्हाट इज ए सेल सेल कहले आपण कोन बुझंती आमे जानि जे सेल माने होउची गोटे छोटिया छोटिया जो बॉक्स गुडा को ताको आमे कोन बोली कहिताउ ना सेल बोली जो छोटिया छोटिया बॉक्स गुडा को ए सिंगल बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट इज नोन एज सेल ठीक अछि नेक्स्ट आईपी रो आपणकर जेमिति आपणकर घरर गोटे एड्रेस रही थाए सेही बढिया आईपी कहले कोन ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क इंटरनेट रे जे भी आपणकर कनेक्ट हेकि रही थाए ताको आमे कोन बोली कहिताउ ना आईपी बोली आमे कहिताउ आईपी एड्रेस रो ही आमे सब जिनस गुडा को आपणकर ट्रैक करी आमे पारिताउ ठीक अछि आ आईपी रो फुल फॉर्म कोन हे जिवो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपणकर हे जिवो एई भितरु पचारिछि कोउटा गोटी सर्च इंजिन माने जोठी आमे सर्च करिताउ आमे जानिछे गूगल आपणकर गूगल हे गला देन याहू हे गला ये सब गुडा हला सर्च इंजिन किंतु गूगल क्रोम फायरफॉक्स ओपेरा मिनी ये सब गुडा हला गोटे गोटे ब्राउजर हमर आ माइक आउटलुक तक तो गोटे आपणकर ईमेल सर्विस ठीक अछि आ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आपणकर गोटे एप्लिकेशन आपणकर हे जिवो ए भितरु कोउटा गोटे डोमेन डोमेन नेम आपणकर कहिले जेमति .com .in .org एगुडा होची गोटे गोटे आपणकर डोमेन ठीक अछि तले पचारिछि आपणकर ए भितरु कोउटा गोटे आपणकर डोमेन आपणकर अटे तो डोमेन कोउटा हे जिवो .com हे जिवो डॉट आ बेले बेले फुल फॉर्म भी पचारि दिए कॉम रो कोन हे जिवो कमर्शियल org आपणकर ऑर्गेनाइजेशन .in माने आपणकर इंडिया ए भलिया आ http रो फुल फॉर्म कोन हे जिवो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल html रो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमें करि देबा ए भितरु कोउटा गोटी क्लाउड स्टोरेज माने कोन ना रे जोटा को हमें ऑनलाइन रे आपणकर सेव करिकि रखु धरा जो आपणकर किछि फोटो पीडीएफ को आपण ऑनलाइन रे सेव करिकि रखिबे कोठी आपण सेव करिकि रखंती गूगल ड्राइव रे सेव करिकि रखंती ना तो गडा होची हमर क्लाउड स्टोरेज हमको परीक्षा रे पचारि देई पारे यूएसबी रो फुल फॉर्म आपणकर कोन तो आपण करि देई परिबे यूनिवर्सल सीरियल बस आपणकर हे जिवो RAM रो फुल फॉर्म हमको पचारि देबो रैंडम एसएस मेमोरी हमरो हे जिवो ठीक अछि VPN रो फुल फॉर्म आपणकर कोन तो VPN रो फुल फॉर्म कोन हे जिवो रे हमरो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपणकर हे जिवो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अच्छा इंटरनेट रे जेतकी भी आपनको रूल रेगुलेशन सब रही छी ताको हमर कोन बोली कहा जाय आपण कमेंट करिकि निहाती जणेबे ए भितरु कोउटा सबुठारु फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस बोली पचारिछि तो सबुठु फास्टेस्ट आपणकर कोउटा हे जिवो रे SSD बा सॉलिड स्टेट ड्राइव एटा आपणकर सबुठारु फास्टेस्ट आपणकर हे जिवो ठीक अछि ए भितरु पचारिछि अंडू अंडू करिया पई आपण कोन करिवे अंडू माने पछकु आपणकर जिवा पई कंट्रोल प्लस आपण जेड कंट्रोल प्लस जदि हमें जेड कर देबा ना हेले आपणकर अंडू हे जिवो यू कले तो अंडरलाइन वाई माने तो रेडो एक्स माने तो आपणकर कट हे जिवो ए भितरु पचारिछि व्हिच कंपोनेंट कनेक्ट ए पीसी टू ए नेटवर्क नेटवर्क को कनेक्ट देखो से लिखि भी देछि हला नेटवर्क को कनेक्ट करिया पई कोन दरकार नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपणकर बा एनआईसी बेले बेले परीक्षा रे हमको पचारि दे फुल फॉर्म मध्ये परीक्षा रे पचारि देई पारे आ जीपीयू रो फुल फॉर्म आपण कर दे पारिबे ग्राफिकल आपण माने कमेंट करिकि मध्ये आपणकर जणै पारिबे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ठीक अछि पचारिछि जे गोटिए बाइट वन बाइट जे आपणकर केते बिट बोली पचारिछि वन बाइट आमे जानिछे ना 8 बिट बोली आ 4 बिट माने तो आपणकर वन निबल आपणकर हे जिवो राइट एठी पचारिछि रिफ्रेश करिवा पई आमे काहाकू प्रेस करि दो F5 ना F5 को जदि आमे प्रेस करि देबा ना से कोन हे जिवो आपणकर रिफ्रेश आपणकर हे जिवो F5 प्रेस कले ठीक अछि नेक्स्ट which menu is used to change the page orientation आमे जानिछे रे ओरिएंटेशन माने कोन ए जो हमरो आपणकर पोर्ट्रेट हे गला
ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ କେଉଁଠୁ ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା? ଲେଆଉଟକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଆପଣ ଫାଇଣ୍ଡ ବି କରିବେ ଆଉ ରିପ୍ଲେସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଫ୍ ଆମେ କରନ୍ତେ ଖାଲି ସିଏ ଫାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଚ୍ ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା ସିଏ ଫାଇଣ୍ଡ ବି ଆପଣଙ୍କର କରିବ ଆଉ ରିପ୍ଲେସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କରିବ, ରାଇଟ୍? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଟା ରିପ୍ଲେସ୍ କହିଛି ପରା, ତାହେଲେ ରିପ୍ଲେସ୍ one word with another through the document, ତାହେଲେ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି। କହୁଛି which of the following is an example of cell reference? এই ভিতରୁ କୋଉଟା ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ରେଫରେନ୍ସ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି। ସେଲ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, A1, 1 2 3, ABC, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସେଲ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଏଇଟା ହେଚ୍ ଦେଇକି ଆମର କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ତ A1 ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର A1 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। एक्चुअली डॉलर चिन्ह आपणकर दिया जाई थाए। ठीक अछि, तो एटा आपणकर हे जिवो। ठीक अछि, परवर्ती क्वेश्चन, व्हाट इज ए पाइवट टेबल? पाइवट टेबल आपणकर कोथि पई व्यवहार आपणकर करा जाय? एवरेज करिया पई ना समराइज आपणकर करिया पई? समराइज करिया पई, टू समराइज एंड एनालाइज आपणकर डाटा। ठीक अछि, व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल गोटे आम नुआ वर्कशीट आपणकर इंसर्ट करवा, तो क्या प्रेस कले आपणकर हो जिवो? जदि आम शिफ्ट आउ F11 को प्रेस करवा ना, देन से कौन हो आपणकर ये जो तलपटे आपणकर आउ गोटे वर्कशीट आपणकर आसीजिवो। ठीक अछि, व्हिच टूल अलाउज यू टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू अनदर? गोटे पार्ट रु आपणकर आउ गोटे पार्ट को आपणकर कॉपी करिया पाई काहाको आमे व्यवहार आपणकर करिताउ? काहाको? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर साहाय्य आमे करिताउ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हेडर एंड फुटर? हेडर कहले कोउटा? कोनोसी भी पीडीएफ रो जो ऊपर जाको आमे हेडर बोली कहू, तळटाको आमे कोन बोली कहू ना, फुटर बोली आमे कहिताउ। ताले एथिरे आपणकर कोन रही थाई? टू एड टेक्स्ट एट द टॉप और बॉटम, आमे कहि दे पारे ऊपरे आपण किछि ऐड करिवे किंबा आपणकर तळपटे आपण किछि कर दे पारंती, ताको ही आमे कहिताउ। ठीक अछि, टू मैनेज पेज लेआउट तो आपणकर होबनी। ठीक अछि, तो एटा आपणकर हे जो। नेक्स्ट, which option adjust the space between lines? लाइन रे आपणकर स्पेस आपण मेंटेन करिवे, तो कोउठु कर दे पारिवे? लाइन स्पेसिंग रु करि पारिवे। लाइन कहि परा, लाइन मध्य रे स्पेस माने लाइन स्पेस आपणकर हे जिवो। GUI, आमे जो गेम गुडा खेलनो को GUI आपणको परीक्षा रे पचारिबो, ताले कोन हे जिवो? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कोन हे जिवो? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपणकर हे जिवो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए टेबल ऑफ कंटेंट? टेबल ऑफ कंटेंट रे आपणकर कोन कोन सब रही थाए, बा टेबल ऑफ कंटेंट कहिले आमे कोन बुझू? एते एते काली खर्च करा हिची टू डिस्प्ले एन ऑर्गेनाइज लिस्ट ऑफ सेक्शन। ठीक अछि, नेक्स्ट, कंबाइन करिया माने आपणकर कोन? आमे जानिचे कंबाइन माने होची तो आपणकर मर्ज करिवा, आ अलगा करिया माने आपणकर स्प्लिट करिवा। ताले कंबाइन करिया माने आपणकर कोन हे जिवो रे? मर्ज सेल आपणकर हे जिवो। कंट्रोल प्लस जदि आमे होम बटन को प्रेस करिवा, ताले क्वाडे आपणकर जिवा? होम माने तो पूरा पूरी स्टार्टिंग को आपणकर पळेइ जिवा ना, ताले कोन हे जिवो? मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, पूरा पूरी स्टार्टिंग को आपणकर जिवा पई आमे होम प्रेस कर देबा। एडिट करिया पई आमे कोन प्रेस करिताउ? आपण जदि किछि एडिट आपणकर करिवे, देन F3, F2 आपणकर कर देले आपणकर एडिट हे जिवो, F2। ठीक अछि, आउ जेड कर देले तो आमे जानि छै आपणकर अंडू, वाई कले आपणकर रेड, एस कले सेव, आउ कंट्रोल प्लस जदि आपण F4 कर देबे से क्लोज हे जिवो। नाउ बटन को जदि आमे प्रेस करिवा, से कोन देखैबो? वर्तमान रो टाइम आपणकर देखै देबो। नाउ प्रेस कले से कोन देखैबो रे? द करेंट डेट आउ टाइम, बोथ अछि माने बोथ करेंट डेट एंड टाइम आपणकर। आपण को पचारिछि सम करिवे, तो हाउ डू यू कैलकुलेट द सम ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर इन पाइथन? आपण एका संगे ऐड करिवे, ताले कोन प्रेस करिवे? सम करिवे ना, सम कहिछि माने सम करिवे, सम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक अछि, नेक्स्ट, कनकाट। ए जो कनकाट आपणकर फंक्शन टा ए कोन करिथाय बोली पचारिछि। कनकाट आपणकर कोन करे रे? टू कंबाइन मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन। ठीक अछि,
ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର MS Excel ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେତିକି ବି ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ା କୋଉ ସିମ୍ବଲରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନା, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିମ୍ବଲରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପଚାରିଛି MS ୱାର୍ଡ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ এই ଯେଉଁ ପିପିଟି ଗୁଡ଼ା ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫଟୋ ଉଠିଲା ବେଳେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ପର୍ଟ୍ରେଟ୍ ନେ, ମୋର ଟିକେ ପର୍ଟ୍ରେଟ୍ ନେ, ତାହେଲେ MS ୱାର୍ଡ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ପଚାରିଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବୋଲ୍ଡ କରିବେ। ବୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ B, ୟୁ କଲେ ତ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍, ଆଇ କଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଟାଲିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଓପେନ୍ ସୋର୍ସ ୟୁଜରେ, ଓପେନ୍ ସୋର୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉଟା ଫ୍ରିଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ, ଯୋଉଟାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଛେ ଲିନକ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, 40ଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।